Знак телекешета. На телеканале ефири информацион ра вақт абун студия Хурит Бутраз. Цибертен абун ефира. Кустата қуме вақ дар сауи ғачинай ама афунал. Президент Фембалд падрадун организациите кухтари веккен житиме. Сада буны кусы профессионалун парламент. Законда так органы сардар хатсекте сарыста парламенте кустан. Эресте Арамберт Куттуй ыртындас команда Зау поселоча радиота зынгон тренер Бежанта Зелиме номаран турнир мини-футболы. Президент Бибелт Анатолий Яхима райста подрядун организациите кухтари векенжите. Фембалд растаджа зерцет инвестицион программа реализации кенене форстата федел. Подрядун организациите кухтари векенжитен подсахады сарглавек саразыцы сайрак хас эвере. Ую аппат кустер афуныл ама гатчине сыхаст кенен. Нere растаджа кустата консевенс аппат объектедер. Ива ютесты фавенкус. Gure tevingte xerzaresta de fedel kost kontsewe antishine. Deswinge nridegen xerzarest arts deste calder. Amgoderaz der kostete konfeste egav der objekte. Podradun organizacite kuchtari vekenjiten prezident Bachas kutta seme serazı levexeste, xestkene me avdisuy bernun ахост. В целом, конечно же, можно отметить, что инвестиционная программа, она двигается в таких хороших темпах, но все равно есть вопросы, которые нам придется с вами обсудить. Я так понимаю, что у нас уже должно быть определенное видение уже, чего мы достигли и чего нам придется ждать, какие у нас проблемы, какие необходимы дополнительные усилия для того, чтобы мы инвестиционную программу завершили по тем планам, которые мы с вами определили. Nog آخرگنن چینگ آبیته مخار راتساون قطاق یوخزون قد نیسف زرن کطاق سنادم. چینگ فدل ارزور نفسته را خواستود فندون ایون زینت تیم باخستن امیه نوگه مخار روازن و رختر چیرت قطرگینه ریپورتاژن. ایران افزاگ آخرگنن چینگ آبیته انامنگ قوه نوگه بکوسن ایون زینت تیم باخستن امیه آخر آزاد کاغم بیسم مخار روازن. آخر فندون را خواستا پاتسخاد سرلوگ. ارج مخار تابیته را صدست وی فدل فارس استر ان راز زینات سزرن کطاق سناده. اما آبون چین جافتر تا خیتسواده اما پارلمان دوانگ تا اینتلیجنسی مینورتی میوم ارم بردسته تمای ارگومایر زوروی ساخانگ آخسافته قوه سرازن واور راست کنن تخیم. آخر رازی رایان آبیت چین کتا بایورستوی سکولاتل اما وستیاتای ساتالو خزکت فزندسته ان راز زینت تا سیراک فارس دود ایران الفاویت ایو یودم قطعت همان نولستوی. و میولده ما چین جیز بیرزن اما انم برس نخسته در. نوک چین کتا روازن فدل کستا سرماگونده سرازگامیز. ایران افزاگ عملی ایرادورای افتسا خورگانجه ایواس کستوی فتزگام فراستم قلاسم مدلون افزاگ عملی ایرادورای چین کتا سرازن فدل. فلا کریتیکای بن فیست ارمستر آبیته. چین جافتر مسار زگو پروفسور بیتارت زویا. یابون سواب کتا اپت فرستندر. کتت فدل فستاگرستج استرزر تساو ساتالو خزک فیسبوک فرستل. خورزوی سکولات زبگر راسته کمان قلم کسنس اوزا خورگانن چینک بانسانگون امقدم نوگه مخور کرات سوید اما آخرگاینک تم کفخت زوید. سفزرگ آوار فدل جورگی تا بانسان کنن قوه فستاگرستج خیسن فزوت آرخ که قست ما خشنستم زمی سرازم اپت در نیفزاگ بقا قننت خی. پرابلم اپت ناتیون اسکنن فدل. مدلون افزاجرای رست فدل آل خزوم پروگراماتای سکولات سابیدت پایدا کنگه ماخن نکوخت بافت دست فتزاگ انتسته. اما نر آبون ماخن بارنی کدی خودی خس نیستم و در نکوخت سنتس بافتد ول ارلوم. چیت قطریگینا کدستراول کسرات دامیرلان کمریتات فادیما اینفورماسیون راخت آبون. Sada bunu sıxast avdam arsit profesyonalun parlamente kustel. Sakuster estaja deputattan sarazın sıbantist ve fedel erzirta parlamente serdar tattata alan. Avtomozop taratta jurnalisti farstender. Парламенте сардар таттаталан журналистен разырта закон датта гургана костефадел садабун ма депутата райстой корт социалон закона. Было принято несколько законов, это в первую очередь были внесены изменения в бюджет, также закон Республики Южная Осетия о предупреждении распространения туберкулеза в Республике Южная Осетия.
Были сформированы комитеты в парламенте Республики Южная Осетия. Parlamenti Sardar tanır rastacı köz saxam zakonu проекта Фадел Сава Уолдар. Закон об индивидуальном персонифицированном учете системы образования, обязательного пенсионного страхования. Далее проект закона Республики Южная Осетия об организации страхового дела в Республике Южная Осетия и о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия о лицензировании отдельных видов деятельности Республики Южная Осетия. Еще мы ждем сейчас законопроект о государственной службе в Республике Южная Осетия, который тоже будем дорабатывать. Таталан рзырта хусар ирстон территории Гурзистон ана законай пост кайсавартауй аманер растаج асы фарста фадел парламент секустканы удатта фадел закон датта гурганы сарглаважы кодымагаска Гурзистон архайд балвыртканы удун сабыр диалог мацатта кайнесті. Республикай кухтаревагат аразы аппаттар самай бұғаққаны ем бастакты. Я считаю, что нам, Южной Осетии, надо об этом инциденте кричать и выносить на все те площадки, на которых присутствуют наши делегации. Это женевские дискуссии, это и встречи в рамках МПРИ. Таталан муразыртасы фарста фадел қаққанынат, ама адасы нады фадел парламентун комитет секустканы уй фадел. Балдайдарта депутаты қаппарисай аввақсырастаджи парламентун байқосты там арбахунзысты комиссиян кті кәтсіта архай той патсахадун араны делимитации, ама демаркации фадел. Мы хотим просто именно на парламентские слушания пригласить участников и правительственной комиссии, созданной в 2009 году и которая проработала, и членов той комиссии, которая была, руководителя той комиссии, которая была в парламенте Республики Южная Осетия, и заслушать информацию от них, как это все делалось, как именно выставлялись посты российских пограничников именно на тех местах, где они стоят на сегодняшний день. На республика закон датта гурган активунам кустканы ва Россия Федерации подсахадун думайма. Хацуқыттаганы в дисану Ирон адамы геноцид банымайны фадыл хусари рестоны парламенты курдиятай зуап авастиятай кайвет уй. Цыбырым ходма арастырцыд сармагунд комискаци ванкта аввақсрастаджы на республикама арцавдысты кусагун балцы. Гобустагунда кудстаида гаглуйты атсамас информацион равахт. Абун. Ասիկորիը իուլ աղշյակ դարձաուտալ ձրծդ մխարամե ինվորմացի պացախադուն կամիտետը սարդար Ղութայթը Մարիայը բրիֆինգ ռեստեջը։ افسدتون بارات قاقن ناد مینیستراد افسدتون آخرتا سانکت پیتربورج فتساگ ایرون مینواراد باکوندل دو سده افدای از سخست تن برگ بونون مازلت دسیست اینفورماسی مخور پادسخادون کمیته سردار قوتایت ماریای بریفینگ دیمم آساب گکوریان خاد سکت سرازگه وی سرماگوند خوستار دازدختا ریسپوبلیکای بونستن واغ در سوگ افسدتون بارادمم اما یوازن رستج سنوگ زینت تایس پایدا کود تویودون مم و مولدای ما اینفورماسیون ویدمستوی سرغلوگ بانسان کود دازغ قاقن ناد министрат дортер горжен техтескундма афсаттун таисе контракта бендурл. Военнослужащие по контракту обеспечиваются заработной платой от 12 до 20 тысяч рублей в зависимости от звания. Кроме того, на основании соглашения о порядке вступления на военную службу между Российской Федерацией и Южной Осетией продолжается прием военнослужащих и на 4-ю военную базу. قطعه ماریا فیقوسن کتازغگه اکتبر مایه آخر گنن سینتر بارس رایدایز استفسدتون آخرتا و زو خستون تکنیکای خیادیستی حاس قطاق بلورد کنه قاقن ناد مینیستراد گوختاریوگاد کیترن گارجن تخت افسدتون تتصد دینیادم پروفیسیونالیزم فبرزم ترکنن مم ایرستونن نسان یوگجن ایستوریون ساو سانکت پیتربورج و رخی بانسان کنزست نوگمایم و رسیه ایمپری استالیتسه فتساگ ایرون مینواراد باکوندای راسد دو سدف دایازم. Туда поедет наша официальная делегация, и с 22 по 25 октября в Петербурге предполагаются показы документальных, исторических фильмов осетинских режиссеров, исторические выставки наших национальных экспонатов, научные доклады. Это крайне интересное и очень важное историческое событие, где мы должны проявиться по всей своей красе, национальной, культурной, исторической и политической.
قطعی تماریا سرماگوند قوستار 12 تا اینوستیسیون پروگرام realizacji کنن فارستما اما کست تکود خاص سمن سوما پرزیدنت مخیسا و د سردارڅ قوستار د داخن سوما آساوگا کوریما ایویرت ساود پاتسا خودون درامون تئاتر نوک سیزون سپیکتاکل فاطیمه با کنن قطعی تماریا این خستم گس که پاتسا خودون درامون تئاترن راخی سنر سوزن فینانسون فرستم زروند کامیدیون سپیکتاکل تا سنوک کنن نسانن کس تا پاپولارون و دست سینما کشت تخسن تدیت روزا کوتستایی دا اینفورماسیون را وقت آبون Donetske Adem Respublike Welvetkum Waverte Fedel Ministra de Srestel Fonza ze Secheste Septemberek bunu mazal Wagdercid Donetske Kulture Ema Ulefen Parçem. Mazal Khad Restan Respublike Welvetkum Waverte Minister Susite Azemet. Khusar Irestone Welvetkum Waverte Ministra de Emgöstkenen de Maydante Khorzekshiner Sidestet Khalradon Beste Irvezin Genjite. Susite Azemet ma Arfein Kheste Zakhta Yek Aligeten. 5 лет и такой большой срок. Однако на современном этапе МЧС Донецкой Народной Республики отвечает современным реалиям, являясь мощной системой защиты населения от широкого спектра угроз природного и техногенного характера, с которыми успешно справляется и осуществляет свою деятельность в условиях военного времени. В МЧС Южной Осетии знакомы условия и проблемы, которые стоят перед вашим ведомством. Уверен, что сотрудники министерства впредь будут отдавать все силы и знания, накопленный опыт, самому благородному делу на земле сохранению жизни и здоровья своих сограждан. Darterne isen kurt berekken Respublike rajon të skolata qarmgene sizum me këtë testevi. Nërtana otsqase kukutan jela azıld skinvala rajone skolatala. Sxinval rayonu skolata qarmgene sizum namaraydıtta qarmbun ghatta ki xastawi festivagan. Kosta qawasta kok skola qarmgene sistema kusa ertagay. Wikat farun anaguxta kosta wa dasasta sistema ussalsak kaninag banı sankuttoy skolaya. Sxinval rayon administrasiya zonun salsı qottacı fadil amasin nefs bavertoy. Alsı fars rastagil kiaskotsak kandistim. Sabırtı marina nomal zara stakok skolaya qarmgene sistema is xozdar wavare. Ama xorkan xsaz axorganinacı amakot tarfawazal wa afti asiu kandistim. Skola direktor puxat zalina kutban sankotta و magaske qarmgene sistema is appene zuxay qustardı ben. Kayserni qabe alırıq darveyin boyday kolumpedinat falan. Axam kolumpedinat ma qoxtedinat nikuratdım boyday. Çemenin nesilallette esvazalwi. Hewu megeske muhtax cimray gundistem mena elektron xozmekay raxast sistem uytaxay. Sxinval rayonu skolata isvedone sepet dar qarmgene sistemata kusens elektroenergiya. Rayon administrasiya erdegaysemis istir qustart. Nere rastacı kont seven sgaran kustetat samazimajr baladime qarmgene sistemata kusu ana qoxtay. Konvektortan law khil shoy. Ma dit poručnik. ما مثلا هدونا شوست السوق بلاصم بيضا ما الترف كنا يتكلم بلانس كونفيكتور تنا خسنت قرومي ما ناوي ديما قرومي دار الرزا ما نتصل خدنو يتفاوت سيستم ما ماني بروبليما يرتي شكولا اشتري شكولا ما ديس فراسوچينيك ما دوي تاجه نيكو سبيوت كان سين ني بروبليما وجي من خاص كنت تردن من انا كوريت سنه سيستم مثلا انا ما نجي سيستم سنه وصلت تسون كنت تعرف اخي كان فوت فراسوچينيك دوي تاش سبيدو ما كنت تعرف أخي كان يستمر زبخ قرن ويي وصل للتن ما هو در كوسا من درن يودر استخدام كاسين نورمالنا Skolata kadiskatsi elektroenergiya qarmgene sistema qoxtsatima kusa wa dotsi skola ifton gard sauzan sugay. Kokoyte Anjela kudzayta azamat kubarita de Fatima informasun rawagdabun. Respubliken akkagen bestektes qomil kenene qottacı stirbinat aksens sabidette qomil geninektem. Niyarjı tefestevudun vens fitsekte keste arxan serazmetsidil eme seqomiladil. Sivelette sexaradette qomil gencite kustete xayu ottata alunay reportaj. Omilganaji kostan sonna و آسد اسنیا چیراف زرستا و دونرول بوندر برزینات خستن سولت تخی و دون سکیزه غنای قوه ارمستیر خفسک نفکنن سیم آل خازون قصد تای نفقازنز فلماسن آموننز سیمگر تیم یومیا گبزا کد ساروی خیست در تیم کد زورن قوه وی اما ماسن خواست کنن سقد کنن دراز مکنن در سخربات زامی را سابی دون قوملگنگی کوس ارتنازه و زغه زغه سابیت قوه وارزن اما دودو دون در امبارزست حالا سولوم در قوه سرما گونده خواست راو دیسن سولت تیم کوسنای سخربات زامی را ایس اخصون زیناد آبونو قوملگنج تبرک بون اما سلار فکنن مزر دا انزغه نانیزدیمد مزر دا انزغه انتسته تا ندارت داره کسته
اما فرازون زیناد نکستو زن کیزاغنه قاوه استر برن زینادو آدم سوالات برن بود سوای بیگزل بود داغناو اما آت زن کسته مخانه خوز کنه ارزون زیناد ثابتم سوالاتم ارزون زیناد کیزار داینای وی نبو فرازن آت کسته کوسن نبو فرازن اما برنون کستو تنگ آدم دل سازر دیگ ارت باوند دسته مودون نقنبون باقانه وی استر برزینو دو سوالات کورزه و چیزن جینت دنه مما نكاسي زبيرة أوتيس من إذن دركست مخينة ولن يقوم الجنينك تزاميرا افتاو راست فنداغل ام يودون در بيرا وارزنس الواقع كانت بيرا وارزنس وكل كلمة من فخل كانت زميرة بريسونا بيرا وارزنس الصدق فقاصن أخذ دكتانين غالب غالا لاجيستك وابون يخبادت ساقاتنا يتفخور هاس سابیدون ماکوس ویلیانا در یکوست استاجو ارتن فونزو زیفل در و زخ زغ سابیتی ماکوس نی نفلمتس والدای در تاسن سامون و خورس کبان بارنز و والدای اختصون در انگارانتی مالسو یخزارم پلیتفاتی ماتاکوس سابیدون بولا مرغ هاردن کوس ما ارباس دول در آخراد رایس نفسته ارتن دساز در غوی و خاطر نیکو ففس منکوتا یراف زرگ دست نیاد فدل فتزاق بونکست مکرباس دودم ابد در زنفکاست زاختا مبونی سوزن فلسابي وارزون زيناد ومن يقود فايفتا تنك خورزو صابيتي ماكوسن والدوي درموسن شدر كبوشو منوي ممودني استي وش آمن جينات داكوروي ساي مسكم درس ولدكوس پايدو كاننج هاي در تنكشاو مزردما رستخيا فتشوغل قد درني كوكو داين كدر صديق مربوش صابيدو مربوش الجنكوسن مفوا نها بچه من مگس که ثابت بیره کورزای ود دزرده در ثابتو مخصای مدره قوت دم مکست زغن نبا کوشم مبونی سجینی زغن ثابتی مکوسن تنگزم من فکاستی تنگزم اشتر خسو هوی ثابتم کسن تنگشتر خسو او کم در جخیشنه کسس چی در کم در مرا خوا مشیلر شوا کاش در نیورک در امبورگ در نبوکنجی نیست که یاسو ازو هوش کست مدام گنانی خل دردم فکن کم درت فلانی یورک در بمبورن قوم مگسک قوم الجنج دست نیادو سمدیسون اما وازق جن و من اما آس دست نیاد الخستا دایما قوم و آخر جنگ در اما پسیخولوگ در قوم یقوسن بنگی دارا یا برن و وکس ولت دای آل کم در اما ود نیارجت در ادخست دست سسابیت تخی و تات آلونا کوست آیدا گودت لالی اینفرماسون را واقدابون نرتا بازونگه و سپارتیوون سارده ارسوگه خبرتیمه Futbolun komandats Xinval cegat irestun alani çempionata radun qaste faulaxis komanda nuk falterel. Ama turnirun tablice rachist fitsag benatme. Qast fatsis funzer teicherdei. Xinvalek te skunde purtite bakartuy bezzate Marik Muldarte Alexey Gaglute Mikhail ama duexate taraskocht bezzate Ibrahim. Trener qotsete Suslanın kutfiqusin kutta afteme qastravat tingen wezzau. Ne komanda çempionata liderkeyi u yaxuse alkeyder veldayting der fende mahran bulan. Qaste fitsagan bise xertkut tam ivnulxigday. Baqadme qazan fazme even rawazan bestauta Alberta kase akutta khurs qastem. Buzning me fende zagan ne komanda qajitan. Fidar u diqqatta keravde stuytiqay. Banasan kutta qotsete Suslan. Zao rayonu mesens zendgun trener Bejant Zelime. Yanumul waq darset sportivun berekbun. Zao поселочи радата хусар и рестуна физикон културескахт кусак Бежанта Зелиме номеран турнир мини футболай. Ереста хади сертен дес команда. Пристатух кененска драйунте командата автас Xinval скулата ахыр завтадар. Удун дихасте цепар дал кордал. Ереста официальный байгум кенне церемония авзун футболистен рарфе кутта Зao район администрации сарларак Дьюте Андрей. Турнир. И хочу сказать, что Зелима Михайловича не только в Джаве, но и по всей республике и за ее пределами знали многие. Селим Бежанов всю свою жизнь отдал воспитанию молодого поколения. Молодого поколения, которое вот часть из них
стоит рядом с вами, участвует во всех сферах жизни нашего как поселка, так и республики. И по инициативе обращения спорткомитета администрации Дзавского района мы проводим этот турнир. Этот турнир у нас будет проводиться ежегодно, чтобы увековечить память Зелима Бежанова. Бежант Зелим Хавосы тренертен мацма, кацат фарса хусар грестунан و زور استجته رسپولیک فوتبال صدرازمه نود زماست که سپورت آسخوزه آرخاین رسپولیک نود امبل وورته و تر اول خاطر صد زاو استادیوم امتنی رفقا توقتا رزق فلترن کماندا سته کوتا اندر امندر ایرستم و سر استجته ارمس تیفرت آلان و یران خاصر استج بوزنجن خست زاختا ارمبر درجتن زلیم نون که نروخ کننس ویتخیم Respublikای خیشاوندان، جاو ادمنستراسیای خیستران، سپورت کمیته خیستران، آخام رسول تورنیر، کیسار استوی، زدیم نم روح کینا و آبون، ایت خیشتر بوزنگ، زدیم آرخایتا، یا شرط شمی، جاو سپورت راز مشدای، ما جاو سپورت تخجن و دای، ما من نفسی دار کرده، تو جاو سپورت رسوق ترکنجینی تخجنای ترکن ترکن قصد توسعه یورستاج وقت سوانس دو سپورتیوون فزواتل تورنیر فوزن خود سابونه دون فارستم سنتبره و سبون وقت در سبز است فینال قصد اما ارتکاک بنات با شخص فدل فینبال آخر و دستنا بون خبرتم نردو فینبال میفیرم